अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। लीजिए, मैं फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ मेरी आज की कहानी। ज़रूरत। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। ऐसे में वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। अपने चेहरे पर उदासी लिए वो कॉलेज आया तो उसकी नज़र मीना पर पड़ गई, जो अदाए बेनियाजी से पर्स को हवा में लहराती हुई चली आ रही थी। ये लड़की उसकी दोस्त थी। उसे उदास देखकर जल्दी से उसके करीब चली आई। मीना ने उसके करीब आते हुए पूछा, क्या बात है असद, तुम कुछ परेशान नज़र आ रहे हो। क्या तुम मेरी मदद करोगी? वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही पूछ पड़ा। कोशिश करूँगी, वो धीरे से मुस्कुराई। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द लौटा दूँगा, उसने इनकसारी से कहा। चंद लम्हे मीना खामोशी से उसे तकती रही, फिर रूठे से लहजे में बोली, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगी, आखिर तुम्हारी दोस्त जो हूँ। मीना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाता हुआ बोला। मीना अपने पर्स में से पैसे निकालकर उसे देती हुई बोली, इन कागज़ के टुकड़ों के लिए परेशान न होना, जब तुम्हारा दिल चाहे वापस दे देना इन्हें। वो ये कहती हुई आगे बढ़ गई और असद उन नोटों को हाथ में लिए मीना के अल्फाज पर गौर करता रहा कि इन कागज़ के टुकड़ों की उसके नज़दीक कोई अहमियत ही न थी। उस दिन शाम के वक्त असद मीना के दिए हुए पैसों को वापस करने उसके घर गया था। मीना अपनी कापियों में नोट्स उतार रही थी। असद को देखते ही मीना ने उसे बैठने का इशारा किया, फिर अपनी कापियाँ बंद करके रेक पर रखती हुई बोली, कहो कैसे आना हुआ। मुझे तुम्हारा कर्ज चुकाना था, इसलिए चला आया। असद उसके करीब बैठते हुए बोला, अरे पैसे वापस करने की ऐसी भी क्या जल्दी थी, मैं कहीं मरी तो नहीं जा रही थी। मीना ने हमदर्दी के साथ उसे देखा। मरे तुम्हारे दुश्मन, उसने हंसते हुए कहा। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे? हाँ हाँ ज़रूर पीऊँगा, असद ने बेतकल्लुफ़ी से कहा और मीना किचन में चाय बनाने चली आई। असद उसके कमरे में सजी कीमती चीज़ों को बड़े गौर से देखने लगा। हर एक चीज़ निहायत खूबसूरत और बेमिसाल थी। असद मीना के बारे में संजीदगी से सोचने लगा कि ये लड़की इतना पैसा कहाँ से लाती है। मीना यहाँ अकेली ही रहा करती थी। उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। मीना के बारे में असद सोच ही रहा था कि मीना चाय की ट्रे लेकर आ गई और उसे सोच में गर्क देखकर मेज़ पर हल्का सा हाथ मारा तो वो चौंक कर उसे देखने लगा। तब वो हंसी, कुछ नज़रे करम, चाय पर भी करो, चाय ठंडी हो रही है। असद ने चाय का कप ले लिया और चाय पीने लगा।
چائے ختم کر کے خالی کپ ٹرے میں رکھتا ہوا مینا سے بولا، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اس سوال پر پہلے تو وہ کچھ گھبرائی، پھر بولی، محنت کرتی ہوں۔ اس کے جواب محنت پر وہ خوب ہنسا اور بولا، محنت تو میں بھی کرتا ہوں، لیکن میں تو اپنی پڑھائی کا خرچ بھی نہیں نکال پاتا۔ اس کا لہجہ آپ ہی آپ اداس ہو گیا تھا۔ اسد، میں تمہیں اداس کرنا نہیں چاہتی تھی، میرا مطلب یہ تھا کہ جو محنت تم کرتی ہو وہ میں نہیں کرتی۔ تب تم کیا کرتی ہو؟ اسد نے حیرانی سے اسے دیکھا جو چپ سی ہو گئی تھی۔ تب وہ اپنی جیب سے نوٹ نکال کر اسے دیتا ہوا کھڑا ہو گیا اور بغیر کچھ کہے ہی اپنے گھر کی طرف چلا آیا۔ اسد ایک غریب گھر کا نوجوان تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ بیمار رہا کرتی تھی۔ اس کے والد کا انتقال بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اسد پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے خرچوں کے لیے ٹیوشن کرتا تھا۔ اس کا ارادہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد نوکری کرنے کی تھی، اور اب جب کہ اس کی پڑھائی مکمل ہونے میں کچھ ہی دن باقی تھے، اس کی ماں کی حالت ایک دم سے مزید خراب ہو گئی۔ ایک تو امتحان کی فکر اور دوسرا ماں کی اچانک بیماری نے اسے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ وہ دن بھر گھر پر رہ کر اپنی ماں کی دیکھ بھال کرتا تھا، رات کے وقت اپنی پڑھائی کرتا، اور اب تو اسے ٹیوشن پڑھانے کا وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ ایسے میں وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مینا سے کچھ رقم ادھار لے لیا کرتا تھا، اور مینا کچھ پوچھے بغیر ہی اسے قرض دے دیا کرتی تھی۔ بارش اس روز صبح سے ہی رک رک کر ہو رہی تھی، اور اس وقت تو خصوصی طور سے تیز بارش ہو رہی تھی۔ اچانک کسی نے مینا کے دروازے پر دستک دی۔ لمحہ بھر کے لیے مینا بہت گھبرائی، پھر ہمت کر کے دروازے تک آئی اور آنے والے کا نام پوچھا۔ اس کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں اور مجھے اجازت دیں۔ اپنا دھیان رکھیں، اپنوں کا دھیان رکھیں۔ اللہ حافظ۔